اللي كنت قلت في لا ليست هي اللي دوزنا هاد السيمانه. On a passé une bonne semaine مع الدراري مع tout le groupe. عندنا دو ماتش غدا ان شاء الله الاثنين اللي ان شاء الله غيعاونونا pour l'avenir. اما نجربوا اما نشوفوا لا بروغريسيون ديال الفرقه surtout depuis le mois de juin. بغينا نبقاو في هذا المستوى, بغينا نشوفوا les équipes اللي يقدروا يديروا لنا المشاكل, différents styles d'opposition. Et en plus, إما الGabon, إما Lesotho, eux qui ont une qualification pour la Coupe d'Afrique, donc ça va être des matchs qui vont être ماشي سهلين. بالحق حنا خصنا نستافدوا من هاد الماتشات ان شاء الله باش نكونوا موجودين pour le mois de mars بعدا les qualifications de Coupe du Monde, ou surtout pour la Coupe d'Afrique aussi في الدار en 2025 ان شاء الله. اللي قلت واللي بان لي كان لوجيك في mois de juin c'était la fin de saison, كان عندنا بزاف دراري اللي كانوا فاتيغي, واللي كان مهم لينا هي لي 6 points ونكونوا مع 9 points premier du groupe pour les qualifications de كاس العالم. بحال اللي قلتي ما كانش ماتش ساهلين, شفنا في لورو, شفنا في لا كوب دافريك, شفنا كنشوفوها ديما اما في البطولات اوروبيه ولا حتى ديال المغرب. الماتشات ما كيكونوش ساهلين, كنتعلموا منهم. بالحق سيتي با اون اكسكوز اللي كنت قلت غير لا فريشور فيزيك اتليتيك ما كانش ساهل الدراري باش يسالوا العام. بالحق بان لي سالينا جوستومون لو ماتش مع الكونغو دون بون مانيير. او كونترير خصنا غدا جوستومون نبقاو في هذا المستوى, في هذا الانتنسيتي اللي شفنا, و سورتو د ليفيكاسيتي, باسكو المشكل اللي كان عندنا قبل ماشي ديال اللعب, كان سورتو د ليفيكاسيتي. كنا كنديروا بزاف دي اوكازيون. دونك سي بيان كان عندنا اللاعبين qui sont en confiance, qui commencent à mettre des buts, qui ont mis des buts, بداو كيتعرفوا الدراري, سي de bon augure. ابخي عندنا الدراري ديال الاولمبياد بحال اللي قلتي كانوا معنا قبل, مازال معنا, كيعرفوا الجروب, كيكبروا مع الفرقه, كيكبروا مع الفراقي ديالهم. كنتمناو يزيدوا يكبروا باش يكونوا لو بلو رابيدمون في مستوى. مي بحال اللي كنقول ليكيب ا سي با ليكيب اولمبيك, لو نيفو واحد اخر. كنا شفنا يمكن امير مع الماتش موريتانيا او موا د مارس, كبر مع لي جوز اولمبيك, سي ديفوني ان اوت جوور وغيكبر مع الماتشات. مي عندي واحد الثقه كبيره في هذا الجروب, ليفيكتيف بدا كيكبر, عندنا دي تري بون جوار براتيكمون ا تو لي بوست, كاينه لا كونكورونس, عندنا جمهور كبير, تو لي فو سون اوفير ان شاء الله باش نزيدوا للقدام, وهادشي اللي كنبغيو. جي با لا ريبونس اكزاكت. اللي كيامني انا بعدا هو يلعب dans un grand club ou dans un club soi-disant moyen. Déjà avec tout le respect اللي عندي, Fenerbahçe c'est un grand club, le Raja, le Wydad au Maroc, c'est des grands clubs. بحال اللي حنا على برا غيهضروا على الفرق ديالنا ديال البطوله يقولوا الجيج ولا الوداد ولا الرجاء, c'est pas des grands clubs. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş en Turquie, c'est des grands clubs. Donc ils sont partis dans des grands clubs. Panathinaikos, c'est un grand club. L'Olympiakos, c'est un grand club. Après, le niveau du championnat, كنخليكم نتوما تحكموا على le niveau du championnat. اللي كيامني انا déjà ils ont trouvé des solutions. بغيت des joueurs qui sont heureux déjà يلعبوا الكره, يرجعوا في المستوى ديالهم, ما يضيعوش الوقت ديالهم حتى هما في لي بون توش, باسكو سي امبورطون. نقدروا نعاونوهم بحال اللي درنا مره. بالحق لا غاليتي دو اي لا كونكورونس اللي عندنا, وقلت لكم مره اخرى في لافونير, il faut trouver un endroit où ils vont pouvoir exprimer leur qualité. Donc après, est-ce que Amrabat غيكون احسن في مانشستر a joué peu de matchs, ou la Fenerbahçe il a 90 minutes, ما نقدرش نعطيك لا ريبونس. هما لي شوا ان توكا باش نعطيك لا ريبونس واش يسولوني. بيان سور كي دي échanges. لا بريوريتي كانت بحال اللي قلت لكم على باغ اكزومبل اغارد وناحي. اغارد حل المشكل ديالو un jour avant le mercato, ou Nahi pendant la trêve internationale. Amrabat aussi. كنتمناو اي واحد فيهم يلعب, و après on connaît les qualités de ces joueurs. C'est des joueurs اللي يحتاو المغرب, اللي يقدروا encore مازال يحتاو, à condition que يلعبوا, ils reviennent à leur meilleur niveau. وعندي ثقه كبيره باسكو كنعرف la qualité اما humaine اما technique. Mais après il y a la confiance. Mais je pense qu'ils n'ont pas signé dans des clubs qui sont pas de très haut niveau. On ne peut pas juger après le niveau. C'est sûr qu'on aimerait tous qu'ils soient avec Brahim au Real de Madrid, ou avec Achraf au Paris Saint-Germain, ou avec Nasser à Manchester. Mais ils évoluent tous dans des bons clubs et on est content. اللي مهم هي تحلوا المشاكل ديال الميركاتو.
وتبارك الله شفتي عندنا لو شوا دونك مازال غنفكر ممكن نقدروا نخليو الفرقه اللي لعبت مع الكونغو باسكو داروا un bon match, un très bon match. Dès Shahraïn, il y a beaucoup de choses qui sont l'IDESO entre temps. Il y a aussi la semaine de l'entraînement l'IDESIT, quand chauffe aussi l'état de forme, quand chauffe le mental, quand chauffe بزاف حوايج. Mais اللي مهم اللي غيبدا بان عندنا la qualité وعندنا surtout les changements aussi. Donc يقدر يبدا واحد يكمل par rapport au plan de jeu. Et l'avantage de l'Alioum à la Qbel, c'est que justement on a des différentes positions, différents changements. On a fait le match, il m'a le résultat. Mais l'imouhim, il y a pratiquement tout le monde en forme. Il m'a peut-être un ou deux joueurs, les peut-être pas des grosses blessures, mais des petits doutes. L'entraînement de l'Alioum, donc ça va dépendre aussi de là-dessus. Alors, on veut les deux, on veut essayer des choses et on veut gagner. On est dans l'obligation à chaque fois chez nous de gagner. En plus avec la manière à chaque fois. Donc voilà, l'objectif il est clair et surtout de progresser. On veut grandir à chaque fois. On veut aussi voir certaines choses. On a travaillé toute la semaine sur différents points et on veut le voir sur le terrain forcément. Mais après, comme je l'ai toujours dit, il faut essayer le plus possible de concilier les deux. Maintenant, comme je l'ai dit aussi souvent, la priorité c'est d'abord aussi de gagner parce qu'on est condamné à chaque fois à gagner dans le football et surtout chez nous. ما نقدرش نقول لك عندي une influence. انا ملي كيسولوني لي جوار ما كنقولش ما تمشيش في هاد البطوله ولا تمشي. اللي كنقول لهم خصكم تكونوا في لي ميور ديسبوزيسيون باش تجيو المنتخب. من بعد اختاروا من بعد انا عندي الاختيار ديالي. دونك انا لا بريوريتي انا بالنسبه لي هي la qualité du joueur et la forme. Après, il y a des contre-exemples. Même Kachov Sofiane, qui a fait le Botola Emirati, l'âme l'idez, l'âme li fait, même quand je m'attaque l'oche, il n'a pas été forcément meilleur dans le Botola Diallo, parce que quand Dima le Botola Dial Emirat, quand Dima Mzian Sofiane, il a excellé dans la Champions League asiatique. Donc là, quand tu es à ce niveau-là et que tu es un des meilleurs à ce niveau-là, je n'ai pas de problème. À un certain âge ou à un certain niveau, à certaines qualités, أنا كنت منا بحال أشرف بغيناهم ديما يكونوا في haut niveau يلعبوا Champions League européen parce que كنعرفهم la Champions League européenne c'est le niveau le plus difficile au monde et plus ils vont jouer fad mustawa, plus ils vont pouvoir nous donner en sélection. Mais après, il y a des contre-exemples. Au Shofnam, tu peux exceller dans un certain championnat, à le niveau des 4D, mais pour moi, c'est vrai que sur certains championnats, la Champions League, c'est quelque chose que je regarde et ça met la pression beaucoup plus. Donc, après, il y a des choix et la concurrence, elle est plus rude. Maintenant, je l'ai قلت له ما تمشيش من بعد ما نجيبوش غيقول لي ما خلانيش نمشي. Donc اي واحد يprend sa responsabilité. انا اللي كيامني اللي كنقول لهم la priorité انا ديالي l'intérêt c'est l'équipe nationale. Et là l'équipe nationale elle passe devant tout le monde. لا على اجرد ولا وناحي ديما قلتها انا ما كنقولش خصك تمشي هنا ولا ما تمشيش هنا. كنبقى لي قلت لك هما كيديروا le choix ديالهم et ils prennent la responsabilité de leur choix. اللي كيبان un joueur comme Azdin avec le talent qu'il a, ou Ibré ou Igolo Libra ou Nes, c'est un joueur de talent. Autre d'autres solo, Laibin, اللي كيترينوا معاه كل نهار, c'est un joueur qui ولا تبعتيني انا est-ce que كون باغي نشوفو باريس سان جيرمان ولا في ريال مدريد ولا في برشلونه bien sûr parce que كان كيبان لي عنده لو talent باش يلعب في هاد لي كلوب. شفت التصريح ديالو قال qu'il a fait des erreurs, donc ملي هو déjà اكيد il a fait peut-être certaines erreurs, ça veut dire qu'il est sur la bonne voie. On a qu'un Amin Azdin, il va revenir à son meilleur niveau. Naïf, كتعرفوا العلاقه اللي عندي مع هذا الولد كنعرفوا ملي عنده 17 سنه, c'est un joueur qui est extraordinaire. واش لا Real Sociedad, c'est un bon club pour lui, je pense que ça peut être un bon tremplin بالنسبه له بعدا باش يلعب باش الاستقاء ديالو un championnat اللي كتجي مع اللعب ديالو. Donc je pense que c'est des bons choix. Après à la Hakim, c'est pas une personne avec qui كنهضروا على le choix ديالو parce que pour le moment ما عرفش واش هو مازال Galatasaray ولا غيمشي ولا مشى
Shimota, bien sûr, on va discuter, on va discuter. Pareil, c'est des joueurs qui ont donné en équipe nationale et qui ont fait ce. Après, chacun prend sa responsabilité. Nous, on est avec les joueurs. On a dit que les joueurs, mais l'intérêt de l'équipe nationale, هي الأولية وهي اللي كيأمني. على لي بليسيون مش هادي رياض ما نقدرش انا نقول لك لا دوري سي سي با اوفيسيال من الجهه ديال الكلوب ديالو par correction pour le club, mais pour le moment les nouvelles sont, je pense, bonnes par rapport à الخوف اللي كان عندنا عليه. Et bien sûr Kusama, il s'est blessé pendant les Jeux Olympiques. Comme j'ai dit, ils se sont sacrifiés pour l'équipe. Il paye pour le moment justement sa blessure. Peut-être, comme vous avez dit, il n'est pas inscrit sur la liste à cause des Jeux Olympiques. J'en ai pas parlé la dernière fois, donc je vais profiter. Shukran. Et on est fiers, en tout cas moi en tant que sectionneur, je suis fier de la mentalité des Htaf, les Jeux Olympiques. Quel milieu défensif, la défenseur central. Mahdarj pour le pays, pour le drapeau. Là, il est blessé. Le drapeau, c'est l'état d'esprit. Librena Nahteo, Léavin Farqa, et ça commence à porter ses fruits. Quand on voit quelqu'un comme Ashraf, Iqdami Tawa, باش يدير les Jeux Olympiques, يمكن نتوما كان كيسحبكم السهله الحق دابز وتقاتل باش يديرهم, alors que c'était pas une date FIFA. Donc petit à petit, c'est vrai que c'est difficile à accepter, mais l'état d'esprit de l'équipe nationale est très bon, et la preuve c'est par la blessure de Oussama ou bien des joueurs déjà aux les Jeux Olympiques. Et c'est le bon message, je pense. Concernant Brahim, c'est صراحة ماشي سهلة ليلو نيجا parce que c'est adapté مع un groupe اللي كان عايش une coupe du monde avec des jeunes joueurs, donc كان خصو الوقت وانا كنت عارف كان خصو الوقت. Il lui faut 10 minutes, il faut du temps. بحال اللي كنقول الحمد لله la Coupe d'Afrique غتجي dans un an et demi, donc on a encore le temps pour qu'il s'adapte. كنجربوا نديرو في les meilleures conditions باش ان شاء الله يكون في مستوى ديالو ويكون في الثقه ديالو. سي ان جوار دو تالون كيبينا في ريال مدريد و je suis persuadé غيبينا مع المنتخب. Il faudra être patient avec lui, ما خصناش نديرو له كثر بريسيون اللي عنده. Il faut l'accompagner بحال اللي قلتي وهضرتي على اشرف. C'est des joueurs justement qui l'aident, qui يعاونوا. اشرف il fait beaucoup, Mounir, et petit à petit غيجبر راحته وغيعطينا. Mais petit à petit, mais c'est un joueur extraordinaire avec une bonne mentalité. On ne s'est pas trompé. Et on espère que Radda, ou le match de lundi ou en octobre, Dima, qu'on voit une progression, Inch'Allah. Mais il va lui falloir un peu de temps juste pour qu'il s'adapte, Inch'Allah, et qu'il grandisse avec l'équipe.